Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh, tapi tak apa. Let's just proceed on. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-18. For tonight, we're going to discuss a little bit on the 18th hadith of the Prophet Muhammad, peace be upon him, yang berada di dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad, Matan Arba'in. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dharrin Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin rawahu Tirmidzi wa qala haditsu hasan. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang special. This is a very special hadith in which our Prophet Muhammad, peace be upon him, discussed with his companion Abi Dhar radhiyallahu ta'ala anhu. So, Abi Dhar radhiyallahu ta'ala anhu, he said, from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah kita kepada Allah. Ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah kita semua ni, kamu semua ni, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu ayah dirahmati Allah. Takwa, what does ittaqillah means? What does ittaqillah means? Apakah maksud daripada ittaqillah? Ittaqillah daripada sudut bahasa memberi makna takwa, iaitu mengambil sesuatu perkara sebagai tempat perlindungan. Mengambil sesuatu perkara sebagai tempat dia berlindung. Itu adalah definisi ittaqillah daripada sudut bahasa. And so you seek refuge in something. Jadi kita sebagai kaum muslimin, kita takwa, we seek refuge to Allah Subhanahu wa taala. Kita minta lindung dan pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun daripada sudut syar'i, apakah maksud takwa? Takwa iaitu seorang hamba yang berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi antara dengan apa yang ditakutinya daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sudut syarak, it is not a matter of just seeking refuge, tetapi it is a matter of seeking refuge daripada perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. And so the list goes on. Apakah perkara-perkara yang Allah tak redha? What are the things which makes Allah Subhanahu wa taala happy? So a person who have taqwa, dia akan berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah. Bukan semata-mata kita minta lindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan, kita minta lindung daripada kesusahan, kita minta lindung daripada segala-galanya, akan tetapi di sini ialah minta lindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara yang Allah tak suka. And then sometimes benda-benda yang Allah Subhanahu wa taala tak suka tu, it doesn't really comes from other people, but it actually comes from ourselves. Bukan datang daripada syaitan, bukan datang daripada fulan, bukan datang daripada orang jahat, tetapi dia datang daripada diri kita sendiri. Sebab tu Nabi SAW pernah minta lindung, a'udzubillah min syarrin nafsi. Aku minta lindung dengan Allah daripada kejahatan diri aku sendiri. Kalau Nabi SAW seorang yang maksum, yang tak ada dosa, satu orang yang terpelihara, ismah daripada segala kekurangan, kelemahan, Nabi SAW minta lindung daripada dirinya sendiri. Kenapa kita terasa kita tak perlu minta lindung daripada diri kita sendiri? Sebab itu la takilni ila nafsi tarfata aini. Janganlah engkau tinggalkan aku dengan diri aku sendiri walaupun sekelip mata. Kita minta lindung dengan Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Tolonglah lindung aku daripada perkara-perkara yang engkau tidak suka. Minta lindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah istilah. Jadi Nabi SAW bersabda dengan sahabat Nabi Abi Dhar, ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah. Which means have fear in Allah Subhanahu wa taala on the things, on the negativity, on perkara-perkara, hatta kejahatan-kejahatan yang datang daripada diri kita sendiri.
Kadang-kadang hari ini kita pandai nak minta lindung ataupun kita seek protection daripada kejahatan orang. Kita ada duit, kita boleh bayar orang untuk lindungi kita. Kita boleh buat macam-macam. Tapi ibu ayah yang dirahmati Allah, terkadang kita tak mampu nak bayar orang, kita tak mampu nak bayar diri kita sendiri untuk jauhi perkara-perkara yang Allah SWT tidak redha. Jadi untuk satu orang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, apa perlunya untuk kita minta lindung dengan Allah SWT daripada kejahatan diri kita sendiri? Kerana ibu ayah yang dirahmati Allah, setiap manusia seperti yang saya biasa cakap itu mencari akan ketenangan. Everybody seeks for peace and tranquility. Semua orang mencari ketenangan, tak cari kedamaian. Ketenangan dan kedamaian, ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT berfirman dalam Quran, ala bizikrillah tatmainul qulub. Hanya sahaja dengan ingat pada Allah, dengan zikir pada Allah, hati ini mudah jadi tenang. Jadi kita nak jadi tenang tak? Kita nak jadi tenang. Kalau kita nak jadi tenang, kita kena usaha akan diri kita supaya tidak melanggar akan perintah-perintah Allah SWT. Kerana pelanggaran kepada perintah-perintah Allah mendatangkan hati tidak tenang. Hari ni kita bawa kereta, kan? Speed limit 110, kan? Kita bawa 120, 130, 140, 145, 200 km per hour. Kita bawa selajunya. Bila mana datang polis, ibu ayah dirahmati Allah, atau apa tak payah polis lah, cukup dengan satu kamera punya flash, kan? Tup, kita tengah bawa laju, tup, ada flash, kan? Kita kata apa? Matilah aku, kan? Habislah aku, kan? Habislah, dah kena tangkap lah, dah nampak dah nombor plate aku. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah to ensure that we do not go above the limit. Yang kita tak pergi lebih daripada limit yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. If it is 110, then it is 110. Dan itulah takwa kepada Allah. Kalau warak pula, dia tak akan pergi 110, dia akan pergi 90 sahaja. Sebab dia tak nak menyebabkan kesusahan kepada diri sendiri dengan kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Jalil. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, hari ini kita nak fahamkan kepada diri kita sendiri bahawasanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan satu kesungguhan satu orang hamba yang takwa. Satu orang hamba yang takwa kepada Allah, hamba, a slave which is close to Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan berusaha untuk senantiasa berada dalam kawasan had yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ibu ayah dirahmati Allah, everything tu, semua benda tu Allah punya. Our eyes, mata kita ni Allah punya. Hence there are things that we are allowed to see, there are things we are not allowed to see. Lidah ni adalah Allah punya. There are things which we are allowed to say, there are things which we are not allowed to say. Telinga ni, kemaluan ni, kaki ini, seluruh perkara dia bukan merupakan hak kita, walaupun dia berada di anggota badan kita. Kita ada isteri kita tu bukan hak kita, dia adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada anak kita hak milik Allah. Kita ada murid kita hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana ada hak milik Allah, Allah dah letak dekat setiap hak the do's, the terms and conditions. What are the do's and what are the don'ts? Failing to abide to the do's, going against the don'ts akan menyebabkan kita ini tidak ittaqillah, kita ini tidak ada takwa kepada Allah. Jadi di sini ibu ayah dirahmati Allah, yuk kita usaha. Sebab ni hadis ni kita lihat Nabi SAW beritahu dengan sahabat, ittaqillah, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, have faith in Allah Subhanahu Wa Taala, haitsuma kunta. Apa maksud haitsuma kunta? Haitsuma kunta pertama sekali bermaksud di dalam apa sahaja keadaan kita. Apa saja keadaan kita. Keadaan saya sekarang, saya tengah, apa keadaan awak sekarang? Oh, saya happy. Oh, saya sedih. Oh, saya marah. Oh, saya happy sebab saya dapat rezeki yang halal. Oh, saya sedih sebab saya ditinggal seseorang. Oh, saya marah sebab saya ditikam seseorang. Dalam setiap keadaan, dalam happy, ada fasa ataupun tahap untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bermakna kita happy, kita boleh buat suka hati kita. Tidak bermakna kita sedih,
aku sedia, aku nak bunuh diri aku. Apakah itu boleh dalam permissible ke? Allowed, is it allowed? It is not allowed, tak dibenarkan. Hence, then don't do it. Kan? Kita happy, kita sedih, kita marah. Kan? Aku marah ni. Kan? So, apa had marah tu kita boleh buat macam mana? Kita marah dekat orang yang anyai diri kita. Apakah perlunya kita lawan dia tu macam mana? Nak lawan dia? Apakah kita boleh fitnah dia? Apakah kita boleh buat apa yang kita boleh buat? Dari sini ibu yang dirahmati Allah, haitsuma kunta yang pertama bermaksud apa sahaja keadaan kita. Haitsuma kunta, the first understanding of haitsuma kunta ialah apa sahaja keadaan kita. The second understanding of haitsuma kunta ialah apa sahaja masa kita. What period of time are we in? Hari ini orang senang buat maksiat kepada Allah waktu malam, langgar perintah Allah waktu orang tak nampak. Jadi masa plays a role. So whether your feelings or whether the time, you must have faith in Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita tempat. Dalam masjid kita takut kepada Allah, tapi di luar masjid kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu yang dirahmati Allah, ittaqillah, takut kepada Allah, takwa kepada Allah. Let's not use takut kepada Allah, let's use takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah, either your keadaan you senang, gembira, sedih, ataupun masa, siang ataupun malam, ataupun tempat. Tak kira lah di mana-mana, sama ada kita ni di hadapan orang atau kita berseorangan diri, kita kena usaha dalam diri kita untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Watbi'i, Nabi SAW bersabda, watbi'i sayyi'atah. Watbi'i maksudnya susuli, ikuti. Ya. Jadi kita kata, Mat, mai ikut aku. Mat, mai ikut aku. Bila kita cakap, Mat ikut aku, maknanya kita jalan dulu, Mat jalan belakang. Kalau dia tak jalan belakang, dia jalan samping kita, jalan sebelah kita. Itu pun maksud ikut. Kan? Jom ikut Abi, Mat. Abi, Hasbi jom ikut Abi. Kita pun jalan. Hasbi sama ada jalan di belakang kita atau jalan di samping kita. Hasbi tak mungkin jalan depan kita sebab dia tak tahu jalan. Kita memang orang yang jalan pertama. Ibu dan ayah yang dirahmati Allah, sekarang ni dosa kita dah jalan dulu. Dosa kita, kesalahan kita, kekurangan kita, kelemahan kita, kefasidan kita dah jalan dulu. We have already made the sin. We have already committed the wrongs. The wrongdoing kita dah buat. Now what? Sekarang apa? Sekarang ini adalah masa untuk kita bawa datang kebaikan. So you have committed a sin. You dah cakap buruk orang. You dah sangka buruk pada orang. You dah fitnah orang. You zina. You curi harta orang. You fitnah orang. Jadi kejahatan-kejahatan tu banyak kita buat. Sekarang ini bawa datang kejahatan-kejahatan tadi yang kau buat tu, bawa datang kebaikan pula. Bawa datang kebaikan. Why so? Because ibu yang dirahmati Allah, a person who have faith in Allah Subhanahu Wa Taala, yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia punya kerja dia nak dapat kebaikan saja. Dia nak dapat kebaikan, dia nak dapat untung. Siapa nak rugi? Kita meniaga mesti nak untung. Tak ada orang meniaga nak rugi. Ya, kalau ada orang, apa tujuan kau meniaga? Aku tu meniaga aku nak rugi. Itu tak masuk di akal. Ya, orang meniaga mesti nak untung. Tak banyak, sikit. Tak sikit, jangan sampai rugi. Ibu dan ayah dirahmati Allah, begitulah juga dengan amal soleh. Kita buat amal soleh kepada Allah SWT, nak pahala kan? Tapi kadang-kadang sebabkan kita manusia, al-insan yusammal insan linusyanihi. Manusia itu dinamakan manusia kerana sifat dia yang suka lupa. Kadang lupa. Bukan tak tahu, lupa. Kadang-kadang bukan lupa, tak kuat nak buat amal tu. Tak kuat untuk langgar perintah, tak kuat untuk tidak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Watbi'i sayyi'atal hasanah. Nabi SAW beritahu, susuli, selepas melakukan sebarang kejahatan, cepat-cepat, segera-segera melakukan satu-satu kebaikan. Dah cakap orang, istighfarlah, minta ampun. Dah mencuri, sekarang taubatlah. Taubat tu dia complete lah. Complete punya kebaikan. Taubat tu complete punya kebaikan. Tapi selama mana kita tak taubat, kita buat kejahatan, kita datang buat kebaikan, ialah dia erase, so called erased.
Tetapi ibu ayah dirahmati Allah, complete erased ialah dengan taubat, yang ini meninggalkan terus maksiat dan tak kembali lagi. Watbi'i sayyi'ata, dan bawa datang keburukan, dosa yang kita lakukan. Dosa yang kita lakukan, saya dah terangkan dosa tadi. Tamhuha, haithuma kunta watbi sayyi'atal hasanata. Hasanah kebaikan. Kebaikan. Apa saja hasanah ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu semua kira kebaikan. Hasanah, tamhuha menghilangkan kesalahan. Jadi kebaikan itu menghilangkan kesalahan yang kita buat. Sebab tu ibu ayah dirahmati Allah, kita tak dibenarkan untuk mengutuk satu orang pendosa. Kita tak dibenarkan untuk mencela orang selebih-lebihnya. Kerana apa? Kerana kebarangkalian dia dah buat kebaikan, dan kebaikan itu mengatasi kekurangan kesalahan yang dia ada. Ibu ayah dirahmati Allah, tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Nabi SAW bersabda, dan berakhlaklah, berinteraksilah dengan manusia sebaik-baik akhlak. So we have to engage with people because we are working with people. We are human beings, hence kita akan selalu berinteraksi dengan manusia. Unless kalau kita buat keputusan, aku dah tak nak duduklah dengan manusia, aku nak duduk seorang-seorang. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selama mana kita masih dengan manusia, maka berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, the Prophet sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus satu orang sahabat namanya Muaz radhiyallahu taala anhu ke Yaman. Satu orang sahabat nama Muaz, he was sent by the Prophet to Yaman. So the Prophet cakap dengan Muaz, ya Muaz, ittaqillah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa idza amilta sayyi'atan fatbi'a hasanatan. Faqultu ya Rasulullah, la ilaha illallah minal hasanah. Ya Rasulullah, la ilaha illallah minal hasanah. Qala hiya min akbari hasanat. The Prophet sallallahu alaihi wasallam cakap dengan Muaz. Waktu tu Muaz nak depart from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He was sent to Yaman, to engage with the people of Yaman. So the Prophet cakap dengan Muaz, have faith in Allah. Takwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan kamu berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dan so the Prophet sallallahu alaihi wasallam kata, wa idza amilta sayyi'ah fatbi'aha hasanat. Bila kau ada buat salah, cepat-cepat buat kebaikan. Tahu? Bila kau ada buat salah, cepat-cepat buat kebaikan. Nabi SAW bagi tahu kepada Sayyidina Muaz. Sayyidina Muaz radhiyallahu ta'ala anhu asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, oh Prophet of Allah Subhanahu Wa Ta'ala, la ilaha illallah minal hasanat. Kalimah la ilaha illallah ni ada pahala ke? Dapat pahala ke? Apakah la ilaha illallah tu satu kebaikan? Sebab tu kita tengok orang-orang tua kita kan, kadang-kadang bila dia zikir ke, atau kadang-kadang bila dia buat silap ke, salah masak kan, anak dia naughty ke, dia kata la ilaha illallah, kan? Dia selalu duk zikir la ilaha illallah. Ibu dan ayah dirahmati Allah SWT, kita lihat ini didikan orang-orang dulu, zikir mereka, ketawa mereka, gurau senda mereka, ada cara untuk menghilangkan dosa-dosa mereka. Ada jalan untuk meninggalkan kekurangan kelemahan mereka. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, the Prophet SAW cakap, ittaqillah haitsuma kunta. Ya Rasulullah, la ilaha illallah minal hasanat. Apakah la ilaha illallah itu dapat pahala? The Prophet SAW says, qala hiya min akbari hasanat. Ketahuilah bahawasanya la ilaha illallah adalah kebaikan yang paling besar. Masya Allah. Jadi ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. So today, when we have committed or we have accidentally committed any crimes in the eyes of Allah Subhanahu Wa Taala, repent to Allah. And amongst the way to repent to Allah Subhanahu Wa Taala is to make zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah itu menghapuskan dosa-dosa. Apakah itu ada kebaikan kepada la ilaha illallah? Nabi kata ia adalah daripada kebaikan yang besar. Akbaru hasanat, itulah kebaikan yang sangat besar. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayo saya ajak diri saya dan jemaah sekalian untuk tidak lekang diri kita daripada zikir kepada Allah.
understand that zikir to Allah Subhanahu wa Ta'ala, for an example, La ilaha illallah, is a method for us to be forgiven by Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu cara untuk kita diampunkan oleh Allah. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu melakukan kejahatan, maka lakukan kebaikan, kerana satu kebaikan itu mendatangkan ganjaran 10 kali ganda seumpamanya. Satu sahabat Abu Zar berkata, ya Rasulullah, apakah la ilaha illallah daripada kebaikan? Nabi bersabda, ia adalah kepala sebaik-baik kebaikan. Jadi satu kebaikan dia mendatangkan 10 hasanat, 10 pahala. Mudah-mudahan Allah SWT bagi saya taufik dan jemaah sekalian untuk kuat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuat ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu lil adam fasajadu. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat di sini, ini dalam suratul Baqarah, malaikat itu mempersoalkan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi tahu kepada malaikat, wahai malaikat, sembah kepada Adam. Mereka pun kata, ya Allah, Allah bagi tahu kepada malaikat, aku ni nak jadikan khalifah dekat muka bumi. Dan siapa dia, oh Allah? Tanya malaikat. Allah kata, human, Adam akan menjadi khalifah dekat muka bumi. Khalifah tu makna leader. So everybody wants to be a leader, and it's just natural. So the angels were asking Allah, why you choose him? There are better candidates lagi, kan? So mereka telah buat satu kesalahan. Apakah kesalahan mereka? To question Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? So questioning ibadah rahmati Allah, the guru saya kata as-su'al nifsul jawab. Soalan itu separuh daripada jawapan. Kadang-kadang soalan itu bagus, kadang-kadang soalan itu tidak bagus. Kalau mak kita kata, bang, mak nak kau tidur pukul 7 tau. Waktu tu kita kecil lagi, kan. Ibu ayah dirahmati Allah SWT, ini persoalan tu bagus. Kenapa nak kena tidur pukul 7? Kenapa tak boleh pukul 9? Kenapa tak boleh pukul 10? Tapi mak kan tahu, kan, kenapa dia arahkan kita macam tu. Dan mak ada tugasan dia ada kerja dia nak buat sesuatu, dia tahu kenapa dia buat keputusan seperti itu. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kenapa dia memilih Nabi Allah Adam instead of the angels alaihi wassalatu wassalam. And the angels pun, they are not talking about the bad character of Adam, but they are wondering of what will happen when the child of Adam, and anak Adam yang langgar perintah-perintah Allah, it's not Adam, kan? Tapi ibu ayah dirahmati Allah, bila mana mereka buat satu kesalahan itu, kita lihat wa idh qulna lil malaikati fasjudu wa idh qulna lil malaikati isjudu lil adam fasajadu. So after that, Allah SWT pun dah bagi the facts and figures to the angels. Allah kata, now you worship Adam. So immediately worship to Adam alaihi wassalatu wassalam. This shows when the angels did something wrong by questioning Allah Subhanahu wa Ta'ala, they recover, they perbaiki, they improvise their relationship with Allah Subhanahu wa Ta'ala by making worship to Adam alaihi wassalatu wassalam because of the commandments of Allah. Don't cepat-cepat segera-segera minta ampun, minta maaf dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ayah dirahmati Allah, inilah yang kita maksudkan dengan watbi sayyi'at al-hasanat. Bawa datang kebaikan daripada kekurangan kejahatan. Allahu a'lam bissawab. Kita baca sikit lagi. Ibu ayah yang dirahmati Allah, saya tak tahu kenapa ada benda-benda macam ni. Ibu ayah yang dirahmati Allah SWT, wasiat yang berkekalan. Jadi wasiat ini adalah alangkah bagusnya dan cantiknya hadiah yang telah dipersembahkan kepada kita oleh sahabat mulia Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka bawa datang hadis ini. Dan dengan adanya hadis ini merupakan hadiah yang besar kepada kita. It's a gift from the companions. Companions, mereka tak lokek ilmu, they share dengan kita. Okay, you are sinners, and now we are giving you a method to be forgiven.
So the companions alaihi wasallam did their duty. Now it's our turn. And we have to spread the message to people that Allah Almighty is also Allah the All Forgiver. Dan Allah yang sangat pemaaf. So mudah-mudahan Allah maafkan kita semua insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Inna allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah SWT bagi dalam Quran, wa man yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in فسأكتبها للذين يتقون هو أهل التقى وأهل المغفرة. Dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang mana saya baca tadi adalah contoh daripada tangga kejayaan ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara firman Allah SWT, Allah beritahu innallaha ma'al ladina taqaw, sesungguhnya Allah berserta dengan mereka-mereka yang takwa kepada Allah SWT, walladzina hum muhsinun, dan mereka yang selalu buat kebaikan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan bagi dia jalan keluar. Jadi ibu ayah dirahmati Allah, ayo sama-sama kita ittaqillah haitsu ma kunta, takwa kepada Allah tidak kira di mana saja kita berada. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, tadilah beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam in the importance of having faith, pure faith in Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu ayah dirahmati Allah, dalam surah Ali Imran, Allah SWT bagi tahu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah beritahu dalam surah Al-Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan mereka-mereka apabila buat kerosakan, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullah, they remember Allah, fastaghfaru lidunubihim, and they seek forgiveness from Allah SWT, wa may yaghfiru dunuba illallah, dan who else yang akan ampunkan dosa melainkan Allah. Ibu ayah dirahmati Allah, as we were saying just now, kita ada Tuhan yang sangat maha berkuasa dan dia juga maha pemaaf. Jadi di sini ibu ayah dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu taala anhum telah berusaha dan menunjukkan kepada kita cara-cara, jalan-jalan untuk kita membebaskan diri kita daripada kesalahan-kesalahan. Allahu a'lam bishawab. I think that's about it for tonight's session. Terima kasih banyak kepada semua yang mengikuti kita. InsyaAllah pada minggu-minggu mendatang, mungkin kita akan syarah sedikit lagi daripada hadis ini dan kita akan masuk dalam hadis yang baru. Terima kasih banyak kerana sudi untuk bersama dengan kita. Yang baik dari Allah, yang buruk dari kelemahan diri sendiri. Minta ampun dengan Allah, minta maaf dengan semua. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.